Tinaldaw-aldaw nga inaksirsirpaten ti init. Kaputa daytoy balay mikithaan unay nga masirip. Sabasabali met nga obra ti mapan ko ikari. Atahan met agpapada iti panggidan ti tunggal bagi. Ay, daytoy yan ama. Tay lamiis ti agsapa. Alas 6 pay lang ket nakaraingen tay prinsesa. O, diba nagsapa? Tatalang deta kasi dalakad na. Papanan na kunayo ah. Uy, papanam ka no? Mamakidate, auntie. Umiling ka mo. Awan lang arte. Shh! Auntie, tagtagarilatan as ka mo. Naman la dumigos. Auntie, ka nga na maladaw ako. Lah. Wait, subli. Nalipatak nga inpakaam mo, nga before naksumrek CR, uminom nakbiit tay maligamgam nga danon. Haanak nga umininom ti kape kada gatas ti bigat guys. Water therapy yarn. So pagsarak ko pay lang di CR, ipatukar ko dagitay kan kantakon sa ko sabsabayan. O, diba? Kas lalakalaingan nga kumanta ni auntie, feel na feel. Nung tagpay sukit kas lamit lang mawarparti nga kaldin, kada babo yan. Ala na muna ta ibirit na pay lang, Diyos mio marimar. Mangyubabain ka talaga nga nila lang, Mildred. Tibigat guys, daduma siyak ti agluto. Ngam no daduma inak agpanpansit lata dita arubayan nun lalo no adalakad ko. Kas latat ta, pansit is life. Syempre before tay nga mangan, kumararag tay mabasit tay ni na tay man ni apoy ti baro nga aldawen ken grasyan. Alamangan tay pay nga rod kakabsat ken gagayem. Guys, adanak tata dito Ricarte Park. Dito kam ngamin nga agkikita kada DJ kakadwak. Kasi tata kam nga ag-record DJ para music parody ni. May isa nga project mo lang kini Ma'am Shera. Alright. DJ may isa nga kadwak ni. Oh, Spotted. James, sana all. Data, de. May sabi nga kadwa. Nakipagbalikan kini Howie. Ay, marupok. Dagita, nagladaw. Nagladaw. Dato yun, tay grand entrance ni Madam Hana. Ay, punaladaw ni Madam Hana. Eh guys, kompleto kami. Mangrugi kami. Hey guys. Agi-bike kami guys. Alright. Yan naman to driver ko. Talaga nakakapit dito sa driver ko. Hi. Hi guys. Sadakam tata to Jollibee. Yes naman. Ito yung mangal daw. Alright. Jollibee. Binaang saya. A few minutes later. Hey guys. Agawid kami. Kalkalpas mi DJ Ubrami. Say hi to my vlog. Alright. Guys, gaputan na banog tayo di inobratay tatay. Ang ginanatay mo agpalda-paldag tayo mo taore nakadado nga requirements tayo put. Don't rush. Relax. A few minutes later. Ay guys, ririing ko lang ang merienda tayo pay. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nang bahala. Labis pa sa labis ang ginagawa pa ba? Pahinga muna. Ako na. La-tara-tara, la-tara-tara, la-tara-tara-tara, la-tara-tara. Guys, nalpas ko yilot da parents ko. Aglabarak pay. Ke nakabarbara Mildred. Kat ni agobranak pay dagiti requirements. Takpay na ubra. Dagiti nakadadupay. Ala, bumbunton man deto'y labaan tayo nubigatan kakabsat. Guys, no kasano kayo natambak DJ Murong mi. Kastoy mo, dagito'y requirements. Kita nyo mama. Guys, the moment of truth. Dagito'y dagito'y listaan ti maubra. Dagitay kang runaan nga ubra ay kadagitoy nga alal daw.
And all I can say is that college is tough. Of course, it's hard. It's supposed to be hard, yet that is normal. In pursuing your dreams, no one will believe in you until you do. So please, don't give up and always believe that you can. Then you will.